Belai hambai chini media takuk chong no tei norong no waisabai no bisi katal ni bo hambai rui no thangsinai sudu norong no ya joto o haste ni lukurok no bisi katal ni agam shubetcha ruo tei chong tini nong no ringmani karon hingke thangnai 27 tariko chini amchoi no kaisa bisi ni wngoi Dumburni Narikel Kunjo borok picnic thanglaimanini jagao chini bisi ni chairman khoroksa bo kok sate sate kuno intentionally samaya abo khuglai thangkana abo haini chong wansogo abono toino chong nongni thanio clear khairwan hnoi chong tini ringmani chinoro tongo tini chini 12 taka ni block president borong mone Ordun Dev Burma teibo tongo chini Sipaijala district ni YPF ni vice president borong mone Bishwanath Dev Burma tei abono tui tabuk nongni buskango chini 12 taka ni block president abono tui clear khai kok sawan joto media channel no hambai जों दिनै नरंनो मारं माने के थानाय 27 तारिखो चिनि टाकारजला एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि नि कायसा बिसिनि ओ जागानि बररक कायसा नारकेल कुंजआव थाङै पिकनिक थांतानि इन्टेन्सनलि कायसा बरक गंगाय माने आमनो तै ताबुक सारा त्रिपुरा तै जारा जे दफानि बरक तंनाय नर्थ इस्टनि बा नेशनलनि जारा उपुर तंनाय बरक आमनो तै कायसा बायरा लङै दंखा आमनो कायसा परिष्कार क्लियर खायनान बागन चंना उनो तिनि मारंका जों तिनि 31 डिसेम्बर 2025 लाई थांमानि साल दिनैनो 2025 नि लास्ट फाइनाय खोनानसिमि 2026 जत इ त्रिपुरानि लुकुरक तै टाकारजला कन्स्टिट्युएन्सि नि हास्तेनि जत सिनि त्रिपुरासा इ एरियायाव तंनाय बरन जत नानि पयलानि नो हामबाय जानांगौ बिसि गताल जतनो कामके तंनानै अंतो बिनि लगे लगे जों जे कायसा कक नानो सानान हेनो नंमाने जों वानसुका जे जागा कायसा इन्सिडेन्ट जे घटना आन्थानि के इन्सिडेन्ट हाय नंजाखाबो घटना कुनो दफान सागो आगात नागान हेनि किरेनो जों त्रिपुरा मथा पार्टी थेके 12 टाका गलानि थेके जों गामनो क्लियर खायनान लायताबो जों जे जागा नुखा जे घटना तै अंथाने आबना बेलाय चिनि दुःखजनक चुना कक संगासं थानाय 27 तारिखो जे घटना माने ताम अंखा इनके बुखक बाय जेसाफान सातो इनके बुखक बाय सानान थांतने यागलो पानो बिनि इंटेंशन बिनि कंगनो बसागा फेबा जों इ त्रिपुरा मथा 12 टाका जन पार्टी नंगने जों बनो माने न्याय मालिया हायंगने जों दिने 31 तारिख डिसेम्बर जों जत पार्टीनि एमएलए चिनि लीडर्स जत नति जों आलोचना खायना यागलो जेहेतु त्रिपुरा हाव तंनाय 19 दफा बरक तमन बिसिंग कुनो दफान सागो जुदि आगात नाङै दं हुंका आवन बागैनो चिनि त्रिपुरा मथा कारण जों थानजानाय आन बागैनो चिनि पार्टीनि थेके बनो आपातत जों सस्पेंशन बो फ्लाइरिके बिनि जे प्राइमारी चिनि जे पार्टीनि मेम्बारशिप दं माने तै चिनि जे बिनि पोस्ट जे दं माने आबनो जों आपातत सस्पेंड ले इ चिनि त्रिपुरा मथन थेके बनो कुनो सामदाना निलिया कारण तां जों इ त्रिपुरा हो जों थानजानाय चिन दफाना जों मोथां जांनान बागै बुबाग्रानि वानसुंमं गताल साल 2026 नि थेके जत त्रिपुरा साना जों थानजागे दंगै वन नॉर्थ ईस्ट नि दंगै कारण जों अमनो से जों तिसाना नांलाय जे कुनो दफानि थेके चिन दफाना सखना नाय हिंके चिनि त्रिपुरा मथा पार्टी जसफान तंतो बो जे कुनो पोसलदानि बरफा नंतो आबनो चिनि मथानि पार्टीनि थेके बुबाग्रा सबकिसु आबनो नायनाय जों आबन बागैनो कंनो क्लियर खायनान थांदा नंथानि आबनो जों क्लियर खाय आमबो प्रेस मिट दिनै मारन खाता जतन हामबाय खुलुमखा आबन के चिनि ए बिसिनि नो केन्द्र सरा बिसिनि चेयरमैन चिनि त्रिपुरा मथान नॉमिनेट चेयरमैन तंमाने चिनि 2021 एडिसी हापं फाइमाय जागलो जों बनो चेयरमैन चंगरि माने नॉमिनेट बिनि बुं सुकुमार देव बर्मा आबो तो नायदि जों उबो नायके इ त्रिपुरानि परिवेश आरो परिस्थितिनि उपर निर्भर खालायनाय जों बनो सस्पेंड खालायरिके बनो कुनो 3 मास 6 मास आमथि बंबाय
যদি abono যদি effect ongi dong hingke long time phanongi manta ambagen bini kono সময় সীমা করে এমনি তো খরচা খরচনে সাসপেন্ড খাই হingke তো মিনিমাম তো 3 মাস তংমोन abo sarkri amti haja जों वानसंमानिके पार्टी থেকে তো কোনো আমতি হাই দাগি আছে কারণ কোনো দফাও যাহাতে আঘাত নাগতে হনে পার্টি থেকে কোনো আমতি হেকে সাজা করে আনে ওয়ানসংকে আবার বিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার কারণ পার্টি নাই বিনি রাজনীতিগতভাবে বোঝা সাফা নংতো সাম্প্রদায়িক বা যে কোনো দফানো আঘাত খাইনে হingke পার্টিও আবার কখনো অ্যাকসেপ্ট বকলায়া পার্টি থেকে আবার সাব সাজা ইয়াতা কো আমতি হাই बेयाव नरक बरन सिमी जे प्रेस मिट आसु दमन बत थायो हingke जम्पुजला पार्टी अफिस अरन থেকে जों दिनै प्रेस मिट खालायजाखो आम যতনनो हामबाय नायदि इन्टेन्सनलि कायसे जे जागा घटना हंगै थाखा बिनि खुगलाय फानंखा बा बिनि एन्टारटेन फानंखा जेखुनाबो बिनि व्यक्तिगत ব্যাপার বা আমंखा তিনি बिनि व्यक्तिगत अंगनान थांखनि खरकसा বিসিনি চেয়ারম্যান বা অনেক যে কোনো কাইসে বিসিও তংকে 2500 হইতে 4000 বড় তংা জাগানি বনেতৃত্ব দি তংনে বড় বই ইন্টেনশন বাইসে আমতে ঘটনা হंगै পার্টি সাসপেন্ড খাই তংকে নুগুই তংকে যারা তীব্র মাথা খাইনাय বরক ন आं কুচানন মসং সেই সারা ত্রিপুরানি বরনো যাহাতে কোনো মানে দফাও আঘাত ক্লাইনে আমতে হেককটা সারি যদি ক্লাই কেঙ্কে তীব্র মাথা পার্টি কখনো যেসে অবু ফানংতো বনো নাই তংলাক বনো বিনি সামং বख्लाय জাংনাय কারণ ই জাগান থেকে শিক্ষা সং নানা নাংনাय যে বড় কক কাইসে স্লিপ সামনে এসে সাসপেনশন অঙ্গ হंगके যে কোনো বরংনি ক্ষেত্রে বা অঙ্গই মানো আমতে হেকে